Mandai Mondolni Lua Chirumbai, Bubagara Biribikon Kishir Maniko Bahadurni, Filra, Chiba Asemas Hal Palajaka, Mandai, Koran Community Hall Nogo, Belekina Katon Katan Boyer System Nukzakate, Lahar Himboto Boklajaka, Arab Hamaza Peka, Sibahijola, North District ni President, Jonjati Morchani Adong, Govindo de Burma, Social Worker, Social de Burma, Mandai Mondol President, Ojit de Burma, State Culture Secretary, Prithiras de Burma Akosha. Sini serang sapi media pasang na hambai sini Mandai Mondol lengai sing tini Mandai Mondol by Jogalija sini Las Ses Raja sini Maharaja Bir Bikram Kishor Maniko Bahadur ni asagna sal tini osal sal ketar sal 19 August 1908 bo asaikha sini ras poribar ni family wa haike bobakara ni nukunga sini Maharaja Bir Bikram ni wansungmung je bini cinta dhara bo kaisa hanjago architect of Tripura mane Tripura ni kaisa architecture ni hanjago bo adunik rokar moi abona ang salmusungo bo bini amalo sudo ekdige simi wansuya লেখাপড়া শিক্ষা দীক্ষা সোलोंमुंग bo kabangma jorungo taun bini mungoi Maharaja Bir Bikram College Maharani Tulsipati Hayako Makanto School oma eroka samjaka kai bini uje chitadara wansungmungno जों भारतीय जनता पार्टी যখন 2018 সরকার সামনে পড়ে লাস্ট 5 ইয়ারও এমন সামুখাইকা বনতিনি जों সাইমনো মহারাজা বীর বিক্রম নি মৌন্য বীরখং খলা যেটা আগে সিন্দ্রা দিয়ে হিজামানি হ্যাঁ এয়ারপোর্ট ত্রিপুরানি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সামজাকা এই কাইসা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা অবশ্যই যে কামান চমনি গানাও কাইসা আবনো কামান চমনি ন হনো আইপানো কামান চমনি গানা কানা দুইটা চমনি দব যে জায়গা 0 পয়েন্ট মানে আরো নি হইতে जों সারা ত্রিপুরানি লামা বেবাংনো মাপনা হারো 20 কিলোমিটার মানে যে কোনো লামানো जों তাবো আগরতলা মানদাই বুসুচা হংকে ও 0 পয়েন্ট নি হইতে মানদাই নি যে মাপনা হানা হংকে আ 0 পয়েন্ট হংকে আ 0 পয়েন্ট সব খায় মহারাজা বীর বিক্রম মানিকো সংসালামনি হংকে আ 0 পয়েন্ট ন বিনি মো হায়াকে বিনি মান মানে যেটা বিনি স্ট্যাচু একে মুক্তি আচুর জাকা जों যেমন সাইমনো ও আসাম আগরতলা রোডনি যে মোটর স্ট্যান্ড আইগিনি কজাম আবনি সোজা থাকা হাঙ্কানো কামান চমনি মালায়ু কামান চমনি সিকান একটু কামান চমনি গান ও নাদি মহারাজা বীর বিক্রমনি মুক্তি গজা আ জাগানো 0 পয়েন্ট হজাগো আ চমনি নি বুমু जों ভারতীয় জনতা পার্টি হাইমানি পড়ে আ জাগা যখন দিনি মান আসুর ও আ দিননো আ চমনি বুমু মহারাজা বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর চমনি হলে जोंनि हास्टेनि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा डिक्लेयर खाइया अब्ला जों दा साइमनो आ चमनि बुमु दा महाराजा बीर बिक्रम मानिकनि बुमु का जों दाबो गावनि चिनि त्रिपुरा साहायक जनजाति हैं गंनि बागै जे भारतीय जनता पार्टी जे बागै सामुखाइ दङ ताइ दिनैनि साल हैं गभर्नमेन्ट जे बिनि आसामा सालनै सुति घोषणा खाइया আসুক বছর কিনর কমিউনি পার্টি সরকার চাই থাকা লেফট হাইকে কংগ্রেস চাই থাকা ভারতীয় জনতা পার্টি যখন ফ্যামিলি পড়ে আ সালন বা হাইকে তিনি নিজে সালন ছুটি গভর্নমেন্টনি ছুটি ঘোষণা থাকা ইভেন তাকলাইন সিমি পুরা ক্যালেন্ডার রেড জানাই যে বিনি থিমানি সাল ছুটি হনে গভর্নমেন্ট ক্যালেন্ডার বিনি তাকলাইন সিমি দিহে যাচ্ছিনাই অবনি বাদিनो जों स्टेट गभर्नमेंट न जोंनि मानदाय मण्डलनि ओंगै हायाके जोंनि हास्ता हायुंनि जेटा भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार जेटा मोदी जे वर्ल्डनि लिडार बिनि मानसुमु बिनि सामु हुंबाय जेबाबे त्रिपुरा नासिगि सामु खाइजंखा अबनो ना मानसुगो जों दाबो जोंनि त्रिपुरा साराव जेबाबे सिनि हेदिया अबनि बागै बिनि इमाम जे महाराजा बीर बिक्रमनि इमाम न बास्तव बायन खायना बागै जों हास्टेनि प्राइम मिनिस्टार हायाके प्रधानमंत्री जोंनि गरमग्रां नरेन्द्र मोदी सारनबो जों अनेक समय जों टेक्स खायो इमेल खायो जे जोंनि त्रिपुरा सारं बागै हमदि खाइके जानाय सा हमदि खाइके जानाय होनैसो गोबां एंगेल जों इमेल पिरो जों सब समय मेसेज पाठबो दङ अबनि बागै गथना आसा रोजा जे त्रिपुराव जतदिन बो प्राइम मिनिस्टार दंसा बिनि जे मानसा बसंग सुबानाय होनै जोंनो कमिटमेन्ट हामबाय स्रांसारि चेनेलनि जोंनि गथं सुस्लानो बिनि नियाव तंथक सा महाराजा बीर बिक्रम आसामानि जे 115 तम जे आसामानि सालो जों खादुं खाजाके जों বিভিন্ন জায়গাওনো সারা ত্রিপুরাওনো মানে অবনতি যায় তংথকজাক চিনি বিজেপি সরকার ফাইমানি পরে এমনকি বুট স্তর থেকে বুট মণ্ডল ডিস্ট্রিক্ট রাজ্যর
যত জায়গানো পালাই দিন সাজা আবনি একটা অঙ্গ হিসাবে ন গোबां জায়গাयावनो কর্মসূচি না জাকা ভারতীয় জনতা পার্টিनि বড়নি बिसोरखै अबनि अंग हिसाबैनो जों दिनै मधुपुर हस्पिटालावबो जों कायसा जोंनि रुगि रग ताय डक्टर नार्स स्टाफ थांनाय रखनो जों जोंनि आरनि कमला सागरनि जोंनि विधायिका सुश्री अन्ध्र सरकार देवी महाशया बाय जों आ जागायाव मिस्टि वितरण खालामनांखा जोंनि लगे दङ सजल देबबर्मा ससियेल वार्कार ताय जों अर जागायाव दाबो जोंनि आफोर दा राजेश जोंबो दङ डिस्ट्रिक्टनि जीएस आबो जों आ जागा गाहामखौनो मिस्टि वितरण खालाय जों खालामनांखा जों दाबो फायनाय अ जागायाव हायनाय मान्दाय खरां हलो जों दिनै राजानि बाद देनेगै तंथखौ हमदखौ अर पालायनानै बागै जों फायका अर जागा मानजामाखा अर जागा जों फायमानजा नुखासिनि कालचार इनचार्ज सिनि फितरास सिनि त्रिपुरा प्रदेशनि जनजाति मोर्चानि हायनाय अर जागा सिनि अ मान्दाय मन्दनो नायखिनि खाय दंनाय मान्दाय मन्दनो तैफां सिनि ताखौ अकरा दा अजितनो नुखा सिनि सजल हाय अर फायमानजा सिनि विशिष्ट सिनि कार्यकर्ता हायकेनो और जों फायमानै जों तंथकजाक अबनो आं अ जे 100तम 115तम जे राजानि बाद देव अबनो सानामोन नायो जे गाहाम गोरोंखौ जतन तंबाय माने राजबंशी त्रिपुरा सारा गाहामथों हायना हाय जों फायनाय सालो तेबो गाहामके जों सारा त्रिपुराव तेबो अबनो सेबन जाक जमबके कालारफुल के माने पाब्लिक जों ताबो फलो खाय दङ जों ता बायराव जों खायमानातै सिनि चामुं रंनो तैनाय जों जतन न राजानि बाद दे पाराय जों तेबो कतरखे सिनि बायराव जों चामुं नोंमुं बायखे जों तेबो खायलायै हम जतनके जों खायलाय मानानि आंवनो आंगा साननाय जतनि साकावनो ईश्वरनि आशीर्वाद दंथों राजानि आशीर्वाद दंथों सिनि गुसुं गुसुं तंथानिव बरफनि हामख्रायं थानिव आं अबनो नायो अबनो मेसेज नायो दिनैनि सालावनो वालाय काजा जेखा जागा इयातैखे गजां गजां राजानि बादेनो पालाय मामाय पालाय दंनायथों हामारि जतन साखा नों थुफिनाय सुनो हामबाय।